मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आप सबको नया साल मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। थैंक यू। खुदा का शुक्र करते हैं भाई साहब के लिए, कलीसिया के लिए। वो हमें मौका देते हैं कि अगर खुदा ने जिस को जो दौरा दिया है, ख्याल दिया है, जिसकी वजह से कलीसिया में बरकत पा सकती है, तो मौका दिया जाए। भाई साहब का हम दिल से नहायत शुक्रगुजार हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है थोड़ी देर जिस पे हम गौर करेंगे, वो है लीव, छोड़ना, गिव अप करना, तर्क करना, या पार्ट 2 से गुड बाय। जिस तरह 2014 गुजर गया है, 2015 है, हम सोचेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं साल हर साल जिनमें हम जकड़े हुए हैं, उनको छोड़कर हम आगे बढ़ सकते हैं। श्योर, अगर उसका रूप, उसकी कुदरत हमारे साथ काम करे। तो आज का जो हमारा मजमून है वो है लीव, छोड़ना, तर्क करना, गुड बाय करना। पहला हवाला एक्ट्स अमाल 7वां बाब उसकी 3री आयत हमारे सामने परवेज भाई हैं। भाई साहब इधर आ जाए, आपके लिए माइक अरेंज किया है। अमाल 7वां बाब उसकी 3री आयत। और उससे कहा कि अपने मुल्क और अपने कुनबे से निकलकर उस मुल्क में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। God told him, leave your native land and your relatives and come into the land that I will show you. So ये जो हवाला पढ़ा गया, ये इब्राहिम को खुदा ने कहा कि तू इवन अपने मुल्क को, कुनबे को, खानदान को, रिश्तेदारों को छोड़कर एक जगह दिखाता हूँ, वहाँ चले जा, क्योंकि मैं तुझे बरकत देना चाहता हूँ। हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए। बाज़ दोपहर तेरी हजूरी में आते हैं आज के कलाम के लिए। हम इंसान नाचीज़ हैं तेरे कलाम को, जो कि दरियाओं से गहरा है, समझ नहीं सकते। आज के कलाम पर तेरी बरकत हो, हमारा साथ देना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और उससे कहा कि अपने मुल्क और कुनबे से निकलकर उस मुल्क में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। पहला हवाला जो हम इस पढ़ेंगे, जो पहला पॉइंट है, लीव योर एंसेस्टर्स, अपने अबाउजदाद को छोड़ो। तो जब छोड़ने की बात कर रहे हैं तो लीव योर एंसेस्टर, अपने अबाउजदाद को छोड़ना। पैदाइश की किताब 12वां बाब 1 से 4 आता है। हम पढ़ेंगे, इस तरह लिखा है, जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 to 4। और खुदा ने इब्राहिम से कहा, तो इस वक्त इसका नाम इब्राहिम नहीं था, और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तो फिर क्या होगा? और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, ग्रेट नेशन, और बरकत दूंगा। आई विल ब्लेस यू, तेरा नाम सरफराज करूंगा। आई विल मेक यू फेमस, जो तुझे सो तू बायसे बरकत हुआ। कलाम मुकद्दस में ये जो लफ्ज हुआ है, सो तू बायसे बरकत हुआ, इट्स मीन यू विल बी ब्लेसिंग फॉर अदर्स। जब ये लफ्ज है तू और तू बायसे बरकत हुआ, इट्स मीन यू विल बी द ब्लेसिंग फॉर अदर्स। दूसरों के लिए आप बरकत का बायस होंगे। जो तुझे मुबारक कहेंगे उनको मैं बरकत दूंगा। जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा। और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। और जब ये लफ्ज आता है और जमीन के सब कबीले, इंग्लिश ट्रांसलेशन में इस तरह है, ऑल द फैमिलीज ऑन अर्थ will be blessed through you. All the families on the earth will be blessed through you. और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। जितनी फैमिली से तेरा टच होगा, कनेक्शन होगा, तेरे वसीले से उनको बरकत मिलेगी। इसका तर्जुमा ये है। और उसके साथ क्या? और इब्राहिम 75 वर्ष का था। कौन साथ गया? अब्राहम खुदा के कहने के मुताबिक चल पड़ा और लूत उसके साथ गया। लूत जो
تھا یہ ابراہیم کا بھتیجا تھا. بائبل میں ہمیں اس کی ڈیٹیل نہیں ملتی کہ اگر ایک بھائی کا بیٹا دوسرا بھائی ساتھ لے کے جا رہا ہے تو وہ ضرور پوچھے گا بھائی صاحب کہاں آپ میرے بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں, یا ہم تو ایک دن کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجیں تو پوری ڈیٹیل پوچھنا چاہتے ہیں کہ کہاں آپ ہمارے بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں. لیکن ابراہیم لوط کو اپنے ساتھ لے کے گیا. تو ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ لوط جب ابھی تھوڑے دنوں کا تھا تو اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اور ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا تو اس کی ماں کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی. اس لیے چونکہ لوط کے ماں باپ کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور یہ بچہ جو ہے یہ ابراہیم اور اس کی بیوی سارا یہ پال رہے تھے. لیکن میں بہت خوش ہوا ہے یہ بات پڑھ کر کلیئر تھا کہ ایسا نہیں لکھا کہ یہ بچہ ان کا تھا جو کہ وہ پال رہے تھے. وہ کہہ بھی رکھ سکتے تھے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے, لیکن جہاں کہیں بائبل میں اس کا ذکر ہے وہاں بھتیجا لکھا ہوا ہے. بے شک بھتیجوں کے ساتھ وہ نہیں آپ کر سکتے جو آپ کا اپنا بیٹا یہ بیٹی کے لیے آپ کر سکتے ہیں. ہم سوری میں تھوڑا اسٹیٹ فارورڈ ہوں. کہتے ہیں کلام دو دھاری تلوار ہے. اگر کسی کو لگتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے, اچھی بات ہے کہ کلام کسی کو کے لیے ہوا تو ضرور ہے. سو یہ لوط کی جو ہسٹری ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ماں باپ کی ڈیتھ ہو چکی تھی. ہسٹری یہ بتاتی ہے, اس لیے ابراہیم اور سارا اس کو پال رہے تھے ان کے. اسی لیے جب میرے عزیزوں کو جب 3 فرشتے ابراہیم کے پاس آتے ہیں تو لکھا ہے اور وہ دوڑا ہوا گیا اور گلے میں ایک جوان کو بچڑا دیا کہ ذبح کرے. وہ جوان یہی لوط تھا جو ان کے ساتھ ریس ہوا بڑا ہوا تھا, اور وہ حران سے روانہ ہوا. حران کے معنی ہے مونٹنیئر, پہاڑی علاقہ, اور جو کہ آج ترکی ہے, ٹرکی کا جو شہر ہے, ٹرکی کا جو ملک ہے وہاں حران ہے. وہاں سے یہ ابراہیم نکلا ہے اپنا چھوڑ کر, کیا اپنا وطن چھوڑ کر. He left his native country, his relatives, his father's family. اور لکھا ہے کلام میں اگر تو یہ کرے گا تو میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا, تجھے برکت دوں گا, تجھے سرفراز کروں گا, تیرے وسیلہ سے لوگ برکت پائیں گے, بہت سی فیملیز کے لیے تو برکت کا باعث ہوگا, اور جو تجھے مبارک کہیں گے ان کو میں برکت دوں گا, جو تجھ پر لعنت کریں گے. یہ دیکھیں ایک سٹینڈرڈ دیکھیں اس شخص کا, جو تجھ پر لعنت کریں گے خدا کہتا ہے تجھے لعنت کرنے کی ضرورت نہیں, میں خود ان پر لعنت کروں گا. اور میرے عزیزو یہاں پہ مجھے ایک بات اچانک یاد آئی ہے. تو اپنے باپ کا گھر, اپنے وطن کو, اپنے ملک کو, رشتہ داروں کو چھوڑ تو چلا جا. تو جب ہمارے والدین امی ابا ادھر یونائٹڈ اسٹیٹ میں آئے تو ان کا دل نہیں لگتا تھا. تو فنی بات یہ ہے کہ انہوں نے خط لکھا, میں پاکستان میں تھا, 1 سال کے بعد میرا بھی ویزا لگنے والا تھا, تو خط لکھوا کر انہوں نے بھیجا کہ ہم پادری صاحب سے کہتے ہیں گھر وہاں بنا دیں تو ادھر ہی رہ, ہم ادھر پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں, ہمارا یہاں امریکہ میں دل نہیں لگتا. تو میں نے آگے سے خط میں لکھا کہ اگر آپ کا دل نہیں لگتا تو پلیز ابھی تھوڑی دیر وہاں رہیں, مجھے آ جانے دیں, جب میں آ جاؤں گا آپ بے شک واپس آ جانا, ٹھیک ہے. تو وہ مجھے یہ بات یاد آئی کہ لیکن اس کا کیا ہوا میرے سے. پادری صاحب کا جب بھی لیٹر جاتا تھا, خیر و عافیت تو بعد میں پڑھنا, یہ سچائی کی بات ہے, پہلے خط کھول کر دیکھتے تھے کہ کیا چیک اس میں آیا ہے کہ نہیں آیا, یا کتنے کا چیک آیا ہے. لیکن جگہ چینج کرنے سے خدا نے یہ کیا ہے کہ نہ صرف خود مجھے میرے خاندان کو برکت ملی, ہزاروں فیملیوں کے لیے ہم برکت ہوئے. ہاللیلویا, اس کے نام کو مجید ہو. جب تو چھوڑے گا جگہ, تو اپنے ناتوں کو چھوڑ, تو اپنے ملک کو چھوڑ, اور میں تجھے برکت کروں گا. ایک اور اس میں بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو, اگر آپ خداوند کو پورے دل سے پیار کرتے ہیں, forget about your relationship, رشتہ داروں کو بھول جائیں. کئی بار ہم چرچ میں سکھا دیتے ہیں کہ مہمان آ گئے ہیں. اگر آپ کا مہمان آیا ہے تو مہمان کو کہیں 1 سے 3 بجے تک چرچ ہے, اگر اسی وقت میں آپ نے آنا ہے تو آپ کے ساتھ چرچ میں ملاقات ہوگی, نہیں تو جب ہم واپس آئیں گے پھر آنا ہے. مہمان خدا سے بڑا نہیں. اگر آپ مہمان کی زیادہ عزت کرتے ہیں
وہ اپنے آپ کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں اور خدا کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں. مہمان بڑا نہیں ہے, وہ مہمان کے پاس نہیں ٹائم تو نہ آئے, پھر جب اس کے پاس ٹائم ہوگا آ جائے. لیکن خداوند کا نام عظیم ہے, اس کو جب آپ پہلا درجہ دیں گے تو ساری چیزیں آپ کی چینج ہوتی جائیں گی. مہمان کہ ہم شکر گزار ہیں کہ وہ آئے, لیکن ہمارے گھر میں مہمان کے لیے ٹائم چرچ کے بعد ہے یا کسی اور دن ہے. چرچ ہم مس کر کے مہمان کو سلام نہیں کر سکتے. ہم مہمانوں کی بہت عزت کرتے ہیں, جتنے لوگ ہمیں جانتے ہیں پتہ کہ سب سے زیادہ ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں, لیکن اس کا ایک ٹائم ہے. عزت خداوند کی مہمانوں سے ہم نے زیادہ کرنی ہے. تو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے لیو یور بیڈ سوسائٹی, برے سماج کو چھوڑنا. پیدائش 18واں باب اس کی 20ویں اور 21 آیت, جینیسس چیپٹر 18, 20 and 21. بھائی پرویز پڑھنے میں رہنمائی کریں. تو یہ ہے کہ اپنے پہلے جگہ کو چھوڑنا, اور یہ ابراہیم نے کیا. اب برے سماج کو چھوڑنا. کئی بار بری سوسائٹی ہمارے ساتھ سال ہر سال لپٹی رہتی ہے میرے عزیزو, اس سے بھی ہم نے نکلنا ہے. کلام میں سے پڑھیں گے پیدائش 18 باب 20ویں اور 21 پڑھنا شروع کریں. 18 باب اور 20 سے 21 آیت پڑھیں گے. پھر خداوند نے فرمایا, چونکہ سدوم اور عمورہ کا شور بڑھ گیا اور ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا ہے, اس لیے میں اب جا کر دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے سراسر ویسا ہی کیا ہے جیسا شور میرے کان تک پہنچا ہے, اور اگر نہیں کیا تو میں معلوم کر لوں گا. Thank you. Because their sin is so flagrant. Flagrant کا مطلب ہے بہت کھلا, بہت واضح, بے شک. تو پھر خداوند نے فرمایا, چونکہ سدوم اور عمورہ کا شور بہت بڑھ گیا اور ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا. انگلش میں flagrant مین بہت کھلا, واضح. تب ابراہیم کے نزدیک جا کر کہا, تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا. یہ 18ویں باب کی 23rd اور 24th ورس ہے. چونکہ خداوند نے 2 فرشتے بھیجے ہیں سدوم اور عمورہ کے پاس کہ ان کا چونکہ گناہ بہت بڑھ گیا ہے, اس لیے میں اس کو تباہ و برباد کر دوں گا. لیکن ابراہیم اس میں تھوڑی سفارش کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیا تو نیک کے ساتھ بد کے ساتھ نیکوں کو بھی ہلاک کرے گا؟ شاید اس شہر میں 50 راست باز ہوں, تو کیا اسے ہلاک کرے گا اور ان 50 راست بازوں کی خاطر جو اس میں ہوں ان کو اس مقام کو نہ چھوڑے گا؟ لیکن 26ویں آیت میں لکھا, اور خداوند نے فرمایا کہ اگر مجھے سدوم کے شہر میں 50 بھی راست باز مل جائیں تو میں چھوڑ دوں گا. 19ویں آیت, اور وہ دونوں فرشتے شام کو سدوم میں آئے اور لوط سدوم کے فاتح پر بیٹھا تھا, اور لوط اور ان کو دیکھ کر ان کے استقبال کے لیے اٹھا اور زمین تک جھکا اور کہا, اے میرے خداوند, اپنے خداوند کے گھر تشریف لے چلیے اور رات بھر آرام کیجیے. یہ مہمان نوازی کے لیے لوط اسی طرح کرتا ہے جس طرح اس نے ٹریننگ اپنے انکل سے دی ہے. 19ویں باب کی 4 اور 5 آئے, اور اس سے بیشتر کہ وہ آرام کرنے لیٹے, سدوم کے شہر کے مردوں نے, جوانوں نے, بڈھوں نے, سب لوگوں نے ہر طرف سے اس گھر کو گھیر لیا. اور انہوں نے کہا, لوط کو پکار کر اسے کہا کہ وہ مرد جو آج رات تیرے یہاں آئے ہیں ان کو ہمارے پاس باہر لے آ تاکہ ہم ان سے صحبت کریں. 19واں باب اس کی 8 آیت. اور پھر لوط یہ کہتا ہے کہ میری 2 بیٹیاں ہیں جو مرد سے واقف نہیں, میں تمہیں یہ دیتا ہوں, آپ کو جو بلا معلوم ہو وہ ان کے ساتھ کرو. 19 باب کی 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں 15ویں 16ویں آیت, یہ بھائی صاحب آپ پڑھیں گے. پیدائش 19 باب اس کی 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں 15ویں 16ویں 17ویں, جو کہ یہ 5-6 آتے ہیں, تو بھائی صاحب پڑھیں گے. خداوند کے زندہ کلام میں یوں مرقوم ہے, تب ان مردوں نے لوط سے کہا, کیا یہاں تیرا اور کوئی ہے
दामाद और अपने बेटों और बेटियों और जो कोई तेरा इस शहर में हो सबको इस मुकाम से बाहर निकाल ले जा, क्योंकि हम इस मुकाम को नेस्त करेंगे इसलिए कि उनका शोर खुदावन के हजूर बहुत बुलंद हुआ है और खुदावन ने उसे नेस्त करने को हमें भेजा है। तब लूत ने बाहर जाकर अपने दामादों से जिन्होंने उसकी बेटियां ब्याही थी बातें की और कहा कि उठो इस मकाम से निकलो, क्योंकि खुदावन इस शहर को नेस्त करेगा। लेकिन वो अपने दामादों की नज़र में मुज़हक सा मालूम हुआ। जब सुबह हुई तो फरिश्तों ने लूत से जल्दी कराई और कहा कि उठ अपनी बीवी और अपनी दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा, ऐसा न हो कि तू भी इस शहर की बदी में गिरफ्तार होकर हलाक हो जाए। मगर उसने देर लगाई तो उन मर्दों ने उसका और उसकी बीवी ने उसकी बेटियों दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा, क्योंकि खुदावन की मेहरबानी उस पर हुई और उसे निकाल कर शहर से बाहर कर दिया। और यूं हुआ कि जब वो उनको बाहर निकाल लाए तो उसने कहा, अपनी जान बचाने को भाग, ना तो पीछे मुड़कर देखना, कहीं मैदान में ठहरना, उस पहाड़ को चला जा, ता ना हो कि तू हलाक हो जाए। मगर उसकी बीवी ने पीछे से मुड़कर देखा और नमक का स्तून बन गए। थैंक यू वेरी मच। ये जो हवाला हमने पढ़ा मेरे चीजों, so Lot rushed out to tell his daughter's fiancé. So daughter fiancé जब हमने यहाँ पढ़ा है जिनसे बेटियां ब्याही थी, इंग्लिश में है उनके जो बेटियां थी उनकी मंगनी हुई थी। तो इसलिए वो पहली आयत में हम देखते हैं कि वो कहता है कि ये मेरी दोनों बेटियां जो मर्द से वाकिफ नहीं है। सो जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो जो उनकी बेटियों के मंगेतर थे, वो जो लूत है उनके पास जाता है और कहता है get out of the city, the Lord is about to destroy it. But the young man thought his was only joking. लेकिन जब सुबह तो फरिश्तों ने उनसे जल्दी करवाई। आप देख रहे हैं ये पिक्चर में फरिश्ते हैं साथ, बिल्कुल शहर के बिल्कुल बाहर हैं। वो फरिश्तों ने उनकी हेल्प की है वहां से निकलने के लिए। तो फरिश्तों ने जल्दी कराई और उनका हाथ पकड़कर उनको मुल्क से बाहर किया। मेरे चीजों जो हमारा ये दूसरा पॉइंट है वो ये है कि बैड सोसाइटी, ये जो सोसाइटी थी लूत के जमाना में, ये इतनी करप्ट हो चुकी थी कि खुदा ने कहा कि मेरे कानों में शोर आ रहा है और उसने अपने फरिश्तों को भेजा। लेकिन जब फरिश्तों को भेजा उसकी हिस्ट्री मेरे चीजों इसकी भी ये बताती है कि वो कानून ये था कि कोई भी स्ट्रेंजर जब उस शहर में जाता था, जो मेन गेट था उस पर उसको रजिस्टर करवाना होता था कि ये स्ट्रेंजर जो है ये किसके घर जा रहा है। चूंकि ये जो वाकया है, चूंकि ये फरिश्ते हैं और गेट पर शायद किसी को नजर नहीं आए, इनकी कोई रजिस्ट्रेशन फरिश्तों को नहीं है, ये सीधे लूत के दरवाजे के पहुंचे हैं और उससे लूत कहता है कि आप मेरे साथ दो, वो उनकी खिदमत करता है। दूसरा जो हमने इसमें ये देखा है कि लूत की जो बीवी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो नमक का स्तून बन गई। फिर जो हिस्ट्री ये बताती है वो कुछ और भी बन सकती थी, नमक का ही स्तून क्यों बनी थी। जब ये फरिश्ते उनके घर में जाते हैं तो आई डोंट नो हिस्ट्री ये बताती है कि उस दिन उनके घर में जो ज़ियाफत तैयार करनी थी उनके घर में नमक नहीं था। ये औरत क्या करती है, ये दो चीजों की, एक तो रजिस्टर्ड हुए नहीं उनके मेहमान फाटक के ऊपर, एक तो ये शोर करती है कि ये आज फिर किसी और को ले आया है, वो कंप्लेन करती है। बीवी जो है हिस्ट्री ये बताती है इनकी कंप्लेन कर रही है गेस्ट की, मेहमानों की, कि आज ये फिर किसी को उठा कर ले आया। डोर टू डोर दरवाजे खटखटा रही है कि मेरे खामद ने, चूंकि खामद का हुक्म उस वक्त बहुत बहुत उत्तम होता था, खामद जो कुछ कहता था बीवी एकदम उसकी फर्माबरदार होती थी, आगे से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं थी। वो कहती है मेरे खामद ने कहा है, डोर टू डोर एक तो कंप्लेन कर रही है कि हमारे घर में और मेहमान आ गए हैं, हमें नमक की जरूरत है, और दूसरा क्या हुआ कि खुदावंद को ये बात
वाले के उनको पता लग गया कि इनके घर में मेहमान आए हैं, हम इन फरिश्तों के साथ, हम इन लोगों के साथ, हम इन आदमियों के साथ बदी करेंगे। मेरे अजीजों, ये जब उनके पास जाते हैं तो पीछे मुड़कर देखती है तो वो वहां नमक का सतून बन जाती है। सदूम और अमूरा में आज भी हम रह रहे हैं। अगर हमारी जिंदगियों में अगर कोई ऐसी सोसाइटी है, अगर हम ऐसी दोस्ती रखते हैं जो हमें सदूम और अमूरा जैसा हाल है, तो मेरे अजीजों, आज 2015 का साल जो है मुझे और आपको एक बार तंबीह करता है। 2014 में मैंने तुझे जिंदगी दी है, 2015 में अगर तू सरफराज होना चाहता है, अगर तू प्रॉस्पर होना चाहता है, अगर तू सुकून लेना चाहता है, तो तुझे सदूम और अमूरा जैसा जो तबीयत है, सदूम और अमूरा जैसी सोसाइटी को छोड़कर तुझे आगे बढ़ना होगा, खुदावंद के कलाम को लेना होगा। ये हाँ, इब्राहिम सिफारिश करता है, खुदावंद अगर 50 लोग हों, अगर 40 हों, अगर 45 हों, 30 हों, 20 हों, 10 हों, 10 भी ना निकले मेरे अजीजों, और क्या हुआ कि जो इब्राहिम है वो वापस अपने डेरे में चला जाता है और दमादों के पास जाता है। सारी रात लूत की गुजर जाती है, वो जिन के साथ इसने अपनी बेटियों की मंगनी की है, सारी रात, चूंकि हुक्म ये था कि आज रात इस शहर को मैं तबाह और बर्बाद करने वाला हूँ। लेकिन क्या होता है, एक दमाद के पास जा रहा है कि ये शहर तबाह होने वाला है, हमारे साथ निकल आओ। खुदा ने हुक्म दिया है कि तेरा अगर कोई है उसको तो साथ लेकर जा रहा है। और उसके बाद फिर वो दूसरे दमाद के घर में जा रहा है। लूत की सारी रात, लेकिन लिखा है उनकी नजर में ये मजाक लगा। उन्होंने लूत को कहा होगा कि देखो आसमान चांद तो पूरी अपनी रोशनी दे रहा है, सितारे जगमगा रहे हैं, आप किस आग और खंदक की बात कर रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, क्या होता है कि वो दमाद भी उसी आग और खंदक की झील में चल गए, क्योंकि उन्होंने लूत की बात का लिहाज न रखा। लूत ने, चूंकि उसको खुदा ने कहा था अगर तेरे साथ तेरा खानदान है, तेरी बेटियां हैं, उनके दमाद हैं, तो उनको ले आ हमारे साथ, बाहर हम इस शहर से बच सकते हैं। आज भी अगर आप अपने खानदान को बचाना चाहते हैं तो मेरे अजीजों, लूत की तरह आपको, अगर कोई बुरी सोसाइटी में आप किसी अभी तक अटके हुए हैं, निकला नहीं जा रहा, तो 2015 का साल आपको चैलेंज करता है कि उस सारी बदकारी को, उस सारी बदी को, उस सारी झूठी और घिनौनी और नीच सोसाइटी को छोड़कर खुदावंद के आगे बढ़े, खुदावंद के पास को दावत दें, उसके मजमा में, उसके घर में, उसके साथ अपना दिल लगाएं, तो खुदावंद आपको बचाएगा। चाहे सारा शहर बच जाए, आप उससे बच जाएंगे। तो तीसरा पॉइंट है, वो है लीव योर इजिप्ट, अपने मिस्र को छोड़ो। कई बार मेरे जो सारी उम्र हम मिस्र में झटके रहते हैं, क्योंकि मेरे वालिदैन ऐसे थे, मेरे फलां ऐसे थे, इसलिए हमें भी ऐसे होना है। लीव योर इजिप्ट, अपने मिस्र को छोड़ो। खरूज 12 बाब उसकी 37 वर्ष भाई साहब पढ़ने में रहने लगे। एक्सोडस 12:37 वर्ष। और बनी इस्राएल ने रमेश से स्कात तक पैदल सफ़र किया और बाल बच्चों को छोड़कर, वो कोई 6 लाख मर्द थे, और उनके साथ एक मिली जुली गिरोह भी गए, और भेड़, बकरियां और गाय, बैल और बहुत चौपाए उनके साथ थे। थैंक यू। तो ये जो पहला वाला है, तो तीसरा पॉइंट है मिस्र को छोड़ना। अगर आप ये तस्वीर देखें, इतनी बेटा इसको थोड़ा सा ऊंचा करके दिखाएं, इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन सारी भीड़ जो है एक तरफ है और चंद लोग हैं जिन्होंने अहद का संदूक उठाया हुआ है। लीव योर इजिप्ट, अपने मिस्र को छोड़। ये कुछ लोग साइड में हैं, बाकी सारी भीड़ उस तरफ है। और ये जब इसराइल से निकले हैं, तकरीबन 6 लाख सिर्फ मर्द थे। 6,600,000 6 लाख सिर्फ मर्द थे। इंग्लिश में तरह है प्लस ऑल द वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्योंकि यहाँ है बाल बच्चों। तो हमारा जो देसी पाकिस्तान का उसमें कहा बाल बच्चों का क्या हाल है,
वो क्लियरली वाइफ का नाम नहीं लेते थे। जब बाल बच्चों का लफ्ज आता है, इसमें बीवी और बच्चों का क्या हाल है। तो 6 लाख मर्द थे, उसके अलावा बीवियां भी लोग थे, बच्चे भी थे, माँ बाप भी थे। उसकी 41 साल में लिखा है, और उन 430 बरसों के गुजर जाने पर ठीक उसी रोज खुदावंद का लश्कर मुल्क मिस्र से निकल गया। सो एक तो ये है कि वहाँ 6 लाख मर्द थे जो बनी इसराइल थे, जो मिस्र से निकले, और 430 वर्ष तक वहाँ रहे। और हदायत क्या थी? खुरूज 34 बाब उसकी 12वीं और 13वीं आयत। Exodus chapter 34 verse 12 and 13 इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि तू यहाँ से निकल रहा है, तो मैं तुझे हदायत इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि तूने क्या करना है, चूंकि तुझे नहीं पता कि तू कहाँ जा रहा है। हाँ जी। सो खबरदार रहना कि जिस मुल्क को तू जाता है उसके बाशिंदों से कोई अहद ना बांधना। Never to make any treaty कोई नहीं बनानी, अहद नहीं बांधना कि हम आगे हैं, आप हमारे लिए ये करेंगे तो हम आपके लिए ये करेंगे। किसी किस्म का भी कोई अहद उनसे नहीं बांधना। हाँ जी। ऐसा न हो कि वो तेरे लिए फंदा ठहरे, बल्कि तुम उनकी कुर्बान गाहों को ढा देना और उनके स्तूनों के टुकड़े टुकड़े कर देना और उनकी यसीरतों को काट डालना। तू उनके स्तूनों के टुकड़े टुकड़े कर देना। पहले नंबर पे कार जो कुर्बान गाहें हैं वो डाल देना। क्यों? कि हम जिंदा खुदा की इबादत करने वाले हैं, हम उसी की इबादत करेंगे। आपके खुदा को हम नहीं मानते, उनके आगे नहीं झुकेंगे। स्तूनों के टुकड़े टुकड़े कर देना। जो भी उन्होंने बुत बनाए हैं उसके बारे में लिखा है कि उनके टुकड़े टुकड़े कर देना और उनकी यसीरतों को काट डालना। अब ये यसीरत का जब मैं लफ्ज ढूंढ रहा था तो देयर वाज अ वुडन गॉड, एक लकड़ी का खुदा उन्होंने लकड़ी के साथ बनाया हुआ था, जो ये बिलीव करते थे कि ये लकड़ी का खुदा पानी पर चलकर हमारी मदद करता है। सोचे ये बात बहुत यीशु मसीह तक चली जाती है। ये लकड़ी का वुडन गॉड, लकड़ी का खुदा है जो पानी पे चलकर, ये यसीरतें हैं जो हमें पानी पे चलकर हमारी मदद करता है। उनको इंस्ट्रक्शन मिली कि आपने उस बुत को भी काट डालना है, तोड़ देना है, डिस्ट्रॉय कर देना है। खुरूज 20वां बाब उसकी 3री से 17वीं आयत में ये फिर इंस्ट्रक्शन एक लिखी कि मुझे बुतों को पूजना नहीं, और साथ ही 10 ये रास्ते में जब आ रहे हैं तो मूसा को हुक्म मिलता है कि तू कोई सीना के पहाड़ पर जा, मैं तुझे वो तमाम इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ। तो वहाँ पर ये लिखी कि तू मेरे हुजूर गैर मबूदों को ना मानना। You must not have any other God but me. खुदा मेरे अलावा किसी और खुदा की तुमने पूजा नहीं करनी। तू उसका नाम बेफायदा नहीं लेना, सबत के दिन को पाक मानना है और सबत वाले दिन कोई काम ना करना। तेरी बेटी ना बेटा ना गुलाम ना लौंडी ना चपाया ना मुसाफिर कोई भी ना काम करे। तो और अपने माँ बाप की इज्जत करना, तू खून ना करना, तू जिना ना करना, तू चोरी ना करना, अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही न देना। ये एक बात बहुत गौर से सुनने वाली है, अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही न देना। कलाम में लिखा है कि किसी के खिलाफ झूठी गवाही देता है वो ऐसे ही है जैसे किसी को कत्ल करता है। तो अगर आपको किसी चीज का पता नहीं तो रिश्तों को परवाह न करें। अगर आपने नहीं कुछ देखा तो गवाही देने की जरूरत नहीं है। इतने सारे गुनाहों में सबसे जो डेंजरस है वो ये है, पढ़ने में बहुत इजी है लेकिन सबसे डेंजरस ये है, अगर आपने किसी बात को नहीं देखा तो उसकी गवाही ना दे कि हाँ जी इंजी होया सी मैं भी होती सा पूछे बता भाई जी तुसी ते है ना, तुसी ते मेरे नाल बैठ के डंकन डॉनर ते काफी पी रहे सी, तुसी कितने होते। इसलिए अगर किसी के खिलाफ गवाही झूठी नहीं आपने देनी। इसराइल में से जब निकले 6 लाख मर्द और वहां पर 430 वर्ष तक वहां रहे और खुदा ने उसे प्रॉमिस किया अगर तू यहां से निकल रहा है मैं उस शहर उस मुल्क
میں تجھے لے کے جاؤں گا جہاں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں، لیکن ان دودھ اور شہد کو انجوائے کرنے کے لیے یہ انسٹرکشن ہے، 10 حکم تھے، اور یہ تھا کہ اگر تو عبادت کرنی ہے تو اپنے خدا کی کرنی ہے جو ایک ہی خداوند ہے۔ لیکن مصر سے نکلنے کے بعد پھر بھی اگر میرے عزیزو مصر پرانی زندگی ہے، اگر آپ نے کبھی توبہ کی ہے تو پھر پرانی راہ پہ چلے گئے ہیں تو پھر مصر اندر آ گیا ہے۔ آج 2015 آپ کو 2014 کے چھٹکارے کے بعد یہ درس دے رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ مصر میں اگر ابھی تک آپ ہیں تو اس سے نکلنا ہے۔ اس کے بعد جو چوتھا پوائنٹ ہے، لیو یور کیپٹیوٹی، اپنی اسیری کو چھوڑنا، اپنے بندھنوں سے نکلنا، ایڈکشن کو، بری عادتوں کو چھوڑنا، گناہ کی غلامی سے نکلنا۔ یسایہ کی کتاب اس کا چیپٹر 52 اور اس کی 11 and 12 ورس، یسایہ 52 11 and 12 بھائی صاحب پڑھیں۔ اے خداوند ظروف اٹھانے والوں، روانہ ہو، وہاں سے چلے جاؤ، ناپاک چیزوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، اس کے درمیان سے نکل جاؤ اور پاک ہو، کیونکہ تم نہ تو جلد نکل جاؤ گے اور نہ بھاگنے والے کی طرح چلو گے، کیونکہ خداوند تمہارا ہراول اور اسرائیل کا خدا تمہارا چنڈاول ہوگا۔ خداوند تمہارا ہراول اور اسرائیل کا خداوند تمہارا چنڈاول ہوگا۔ تو اسیری سے، غلامی سے آپ نے جو پہلی تصویر دیکھی ہے، یہ جو اسرائیلی تھے وہاں سے نکلنے کی مین ریزن کیا تھی؟ مین ریزن یہ تھی کہ جو اسرائیل کے عہدیدار تھے، انہوں نے جو مصر کے جو عہدیدار تھے اسرائیل قوم کے اوپر قانون فرق کر دیے تھے۔ اگر وہاں کا جو باشندہ تھا، اگر اس کو $10 پر آور مل رہا ہے تو جو یہ قوم تھی ان کو $2 پر آور کے حساب سے کر دیا گیا تھا۔ اب ان کے لیے وہاں رہنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے خداوند نے ایک بندہ تیار کیا کہ تم ان کو وہاں سے نکالا، چونکہ ان سے اتنی محنت کرواتے تھے، ان کو کوڑے مارتے تھے، ان سے ہر طرح کا سخت کام لیتے تھے، لیکن اس کی اجرت بہت تھوڑی تھی۔ اسی طرح چونکہ ڈسکریمنیشن ہو رہی تھی، ڈسکریمنیشن کی وجہ سے خداوند کے کان میں یہ آواز ہے کہ میں نے اس قوم کو یہاں سے نکالنا ہے۔ اس لیے وہ جب نیکسٹ پکچر میں نکالا تو وہاں کیا لکھا ہے کہ کیپٹیوٹی سے ہم نے اس اپنی اسیری سے، ایڈکشن سے، بری عادتوں سے کیسے نکلنا ہے۔ یسایہ 52 جب ہم نے پڑھا ہے، اور خداوند کے ظروف اٹھانے والوں، اور خداوند کے ظروف اٹھانے والوں روانہ ہو۔ ظروف یہ ہیں جو ہیکل میں برتن تھے، ظروف یہ ہیں ہیکل میں وہ تمام پاک چیزیں لیتے، ظروف وہ تھے جہاں پر آلٹر پہ خدا آ کر بات کرتا تھا، ظروف وہ تھے جہاں مسیح آتا تھا، ظروف وہ تھے جہاں پرستش ہوتی تھی۔ تو اے خداوند کے ظروف اٹھانے والوں، روانہ ہو، get out and leave your captivity, who carry the sacred object of the Lord۔ جنہوں نے پاک چیزیں اٹھائی ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ تم نے یہاں علیحدہ ہے۔ یہ پچھلی بھیجا اس سے بات والی، وہ اس سے بعد والی علیحدہ کیا ہے کہ وہ جو ظروف اٹھانے والے ہیں یہ پرستار ہیں، اور ظروف جو کلام بتاتا ہے یہ وہ لوگ تھے جو لیوائز تھے، جو لاویوں کا گھرانہ تھا۔ لاویوں کے گھرانے کا جاب یہ تھا کہ ہیکل میں پرستش وہ کرواتے تھے، کوائر میں وہ لوگ ہوتے تھے
ساز بجانے والے وہ لوگ ہوتے تھے, میٹنگیں چلانے والے وہ لوگ ہوتے تھے. یہاں سے ادھر کا سارا ایریا جو ہے اس میں جو لوگ شامل تھے وہ لاویوں کا گھرانہ ہوتا تھا, اور وہی عہد کے صندوق کو, آرک آف کوننٹ کو اٹھاتے تھے. اور کیا تھے وہ؟ سیپریٹ تھے. Go back. Can you come over here and say? So, وہ میرے کہنے کا مطلب بھائی صاحب تصویر اس لیے دکھانی ہے تاکہ ایک بار ہمیں سمجھ آ جائے کہ اگر خداوند نے مجھے اور آپ کو چن کر یہاں لایا ہے, میں اور آپ اگر لاویوں کے گھرانے میں شامل ہو گئے ہیں, تو پھر ہماری جو پوزیشن ہے, ہماری جو جگہ ہے وہ فرق ہے, وہ جہاں پہ جا رہے ہیں لوگ. اور دوسرا حوالہ ہے, کیونکہ تم نہ جلد نکل جاؤ اور نہ بھاگنے والے کی طرح چلو, کیونکہ خداوند تمہارا ہراول اور اسرائیل کا خداوند تمہارا چنڈاول ہوگا. ہراول کے کیا مطلب ہے؟ God will be ahead of you. ہراول ہوگا خداوند تمہارا, چنڈاول ہوگا. میرے چیزوں جتنی مرضی آپ بائبل پڑھتے رہیں, اگر آپ صرف پڑھتے جا رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے سمجھ کو نہیں آتی تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ بائبل پڑھ رہے ہیں اور کسی لفظ کی آپ کو نہیں سمجھ آتی, سٹاپ دے, وہاں پہ بیٹھ کے دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے. خداوند تیرا ہراول ہوگا, mean God will go ahead of you. تیرے آگے آگے خداوند چلے گا. خداوند تیرا چنڈاول ہوگا, God will be protect you from behind. تو اس کا مطلب ہے خداوند چنڈاول کا مطلب ہے کہ وہ تجھے پیچھے سے سنبھالے گا. وہ چیزیں جو تجھے نظر نہیں آتی وہ تیرے لیے تجھے اس سے بچا کر رکھے گا اور تیرے آگے آگے چلے گا. اور دوسرا کرنتھیوں اس میں لکھا ہے, اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھوؤ تو میں تم کو قبول کر لوں گا. اس لیے میرے عزیزو, اگر ظروف اٹھایا ہوا ہے, اگر آپ یہ چند لوگ علیحدہ ہیں, یہ ساری جماعت اس طرف بیٹھی ہے, اگر خداوند نے آپ کو علیحدہ کیا ہے, آپ ساز بجاتے ہیں, آپ گاتے ہیں, میٹنگ لیڈ کرتے ہیں, کلام سناتے ہیں, کوائر میں جاتے ہیں, جو بھی آپ کا ادھر کام ہے, اگر آپ یہاں سے اٹھ کر ادھر آ جاتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, تو آپ وہ ظروف اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں. آپ لاویوں کے گھرانے میں شامل ہو جاتے ہیں. اس وقت ایک گھرانہ تھا, آج ہزاروں ہزار فیملیز ہیں. اگر آپ اس کی پرستش, اس کی بندگی, اس کی پرستش میں حصے دار ہیں, اگر آپ اپنی آوازوں کو کھول کر اس کی بندگی کر رہے ہیں, تو آپ کو اس مجلس سے, اس مجمع سے علیحدہ کیا گیا ہے, کیونکہ پاک روح جو ہے وہ ان پہ آتا ہے. آپ دوسروں کے لیے ایک وسیلہ بنتے ہیں کہ پاک روح کی ٹچنگ ہو. آپ دوسروں کے لیے ایک نمونہ بنتے ہیں کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے. خداوند تیرا ہراول ہوگا. اگر تو ایسے کرتا ہے تو وہ تیرے آگے آگے چلے گا, اور پیچھے سے بھی تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ پیچھے سے تیرے اوپر کوئی اٹیک کرے گا. میں تیرا چنڈاول ہوں گا, میں تیرے پیچھے ہوں گا, میں تجھے سنبھالوں گا. اور اس کے بعد یسایہ کی 65ویں باب کی 21 22 23 26 آیت میں لکھا ہے, اور وہ گھر بنائیں گے اور اس میں بسیں گے, وہ طاقتستان لگائیں گے اور ان کے میوے کھائیں گے. نہ کہ وہ بنائیں اور دوسرا بسے, نہ اور وہ لگائیں اور دوسرا کھائے, کیونکہ میرے بندوں کے ایام درخت کے ایام کی مانند ہوں گے. میرے بندوں کے ایام درخت کے ایام کی مانند ہوں گے. سن رہے ہیں, درخت کے ایام کہ لکھا ہے my people will live as long as tree. اس کا مطلب ہے جتنی عمر ایک درخت کی ہوتی ہے, اگر آپ اس کا ظروف اٹھانے والوں میں سے ہیں, اگر آپ اس کی انائٹنگ لے کر اس کے ساز بجانے والے گانے والوں میں سے ہیں, تو آپ کی عمر ایک درخت کی کلام فرماتا ہے کہ your life will be as long as tree. ایک درخت کی مانند لمبی عمر ہوگی. اور میرے برگزیدے اپنے ہاتھوں سے کام سے مدت تک فائدہ اٹھائیں گے. یہ نہیں کہ چیک آ گیا ساتھ ہی نال ہی ختم ہو گیا. ادھر کا ہوا کی وجہ کہ میں یہ وہ بھی کرتا ہوں اور یہ بھی کرتا ہوں. اگر میں نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا ہے, اگر میں اس کی پرستش اور ظروف اٹھاتا ہوں, اگر میں خداوند کے ابر کو نیچے لے کر آنے کا سبب بن سکتا ہوں,
تو پھر آپ کی سائڈ ایک ہے، آپ نے ایک طرف رہنا ہے جس سے مسائل، جس سے زندگیاں تبدیل ہوں۔ اگر تو اپنے کام کی، ہاتھ کی کمائی میں برکت اتنا ہوگی کہ مدت تک فائدہ آپ اس کو اٹھائیں گے، ان کی محنت بے سود نہ ہوگی اور ان کی اولاد ناگہاں ہلاک نہ ہوگی، کیونکہ وہ اپنی اولاد سمیت خدا ان کے مبارک لوگوں کی نسل ہے۔ پھر سنیے، اور وہ اپنی اولاد سمیت خدا ان کے مبارک لوگوں کی نسل ہے۔ اگر آپ کے بچے گھر میں ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ چرچ آ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، میرے سے ریکویسٹ ہے، اگر بچے گھر میں ہیں تو ان کو ساتھ لے کے جس چرچ میں بھی مرضی آپ جاتے ہیں، ٹیک یور کڈس ود یو، ان کو فورس کریں، ہم نے چرچ جانا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ جانا ہے، نو میٹر واٹ، نہیں تو 18 سال ہوتے جاؤ جتنے مرضی لگو، اگر آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے تو پھر جہاں ہم نے جانا ہے وہاں آپ نے جانا ہے۔ بچے گھر میں ہیں، ان کو چرچ لے کر آئیں، کلام بتاتا ہے اگر آپ نے برکت لینی ہے اور ان کی محنت بے سود نہ ہوگی اور ان کی اولاد ناگہاں ہلاک نہ ہوگی، کیونکہ وہ اپنی اولاد سمیت خدا ان کے مبارک لوگوں کی نسل ہے۔ اور یوں ہوگا، غور سے سنیں گے، آج بہت طاقتور ہے، یوں ہوگا کہ میں ان کے پکارنے سے پہلے جواب دوں گا۔ دیکھیں یہ بات، اور یوں ہوگا میں ان کے پکارنے سے پہلے جواب دوں گا۔ آپ نے تو ابھی منہ ہاتھ دھو کر دعا بھی نہیں شروع کی، اس نے پہلے سن لی ہے۔ اگر آپ نے دنیا سے اپنے آپ کو علیحدہ کر رکھا ہے، اگر آپ ضرور اٹھانے والوں میں سے ہیں، تو اسی لیے خادموں سے کہتے ہیں پادری صاحب اس کے لیے دعا کر دو۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ ضرور اٹھاتے ہیں، ان پہ خدا کے ایک اسپیشل انائٹنگ تھی، وہ ایک چنے ہوئے علیحدہ کیے ہوئے لوگ ہیں مجلس میں سے، یہ سارے ہجوم میں سے انہوں نے وہ عہد کا صندوق اٹھایا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ جب ابھی شروع بھی نہیں دعا کی، اس نے پہلے سن لی ہے۔ اور پھر اگلی آیت کیا لکھا ہے؟ اور یہ ہوگا کہ میں ان کے پکارنے سے پہلے جواب دوں گا، اور وہ ہنوز کہہ نہ چکیں گے کہ میں سن لوں گا۔ وہ ہنوز کہہ نہ چکیں گے کہ میں سن لوں گا۔ I will answer them before they even call to me while they are still talking۔ ابھی تو اندر چلو جی دعا کر لیے، دعا کر لیے، while they are even talking، انگلش میں کیا ہے؟ while they are even talking، still talking، اگر بات ہی کر رہے ہیں کہ خداوند سے آئیے دعا کرے، تو کیا لکھا ہے؟ I will go ahead and answer their prayers۔ یہ دیکھیں بات کیسی ہے۔ اگر آپ لاویوں میں شامل ہو چکے ہیں، یہ سیکشن، یہ جو پوائنٹ ہے، یہ صرف یہ لاویوں کے لیے ہے۔ اور میرے عزیزو، آپ بھی لاوی ہیں جب اس کا حضوری آپ پہ آتی ہے، آپ بھی لاوی ہیں جب اس کی خدمت کرتے ہیں، آپ بھی لاوی ہیں جب اس کے میوزک، اس کی کسی بھی بات میں خداوند کی بڑائی کے لیے، اس کے جھنڈے کو اونچا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ ان کے لیے لکھا ہے کہ آپ نے ابھی دعا کے لیے ابھی باتیں کر رہے ہیں کہ چلو دعا کرتے ہیں، تو آپ کی دعا پہلے، اس سے پہلے خدا کہتا ہے میں جواب دے دوں گا۔ اور میں نے جیسے بتایا کلام سنانے والے جو ہیں، یہ ان کے لیے ہے، یہ لاویوں کے لیے ہے، یہ ظروف اٹھانے والوں کے لیے ہے، میٹنگ لیڈ کرنے والے ہیں، کوائر لیڈر ہیں، کوائر میں گانے والے ہیں، ساز بجانے والے ہیں، دعائیں کرنے والے ہیں۔ اگر ہم یہ سب کرتے ہیں تو میرے عزیزو اس کے ساتھ وعدہ یہ ہے کہ میں تیرا ہراول اور تیرا چنگاول ہوں گا، اور میں تیرے آگے پیچھے جاؤں گا، تیری کمائی میں برکت ڈالوں گا، تیری اولاد کی حفاظت کروں گا، اور تیرے دعا مانگنے سے پہلے ہی میں اسے سن لوں گا۔ یہ اس کا وعدہ ہے اگر تو اس کی پرستش، اس کی بندگی پورے دل سے اور پوری سچائی پاکیزگی کے ساتھ کرتا ہے۔ تھینک یو، اس کے نام کو یاد اگلی کیا ہے؟ لیو یور سیکریفائس، اپنی قربانی کو چھوڑو، لیو یور سیکریفائس۔ یہ دیکھیں بڑا زندہ چل رہے پائیے لکھو، وجہ کی ہوئی لیو یور، ہمارا ٹاپک جو ہے چھوڑنا، کیا کیا ہم چھوڑ سکتے ہیں، آج اسی پہ بات ہو رہی ہے۔ لیو یور سیکریفائس، اپنی قربانی کو چھوڑ دیں۔ متی رسول کی دی اس کا 5واں باب 23 سے 24 آیت پر پرویز پڑھنے میں رہا ہے۔ بس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے۔ تھینک یو۔ لیو یور سیکریفائس دیئر ایٹ دا آلٹر۔ آپ جب قربانی دینے کے لیے گئے ہیں، یہ دیکھیں اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ بھی بندھی ہوئی ہیں، بڑا رڈی ہے، لیکن کیا کلام کہتا ہے؟ لیو یور سیکریفائس دیئر ایٹ دا آلٹر۔ اگر تجھے یاد آئے
कि मुझे मेरे भाई से शिकायत है। अब उर्दू की बाइबल में भाई का लफ्ज़ यूज हुआ है। आगे देखिए कि हम मरकज़ की इंजील छठा बाब उसकी 11वीं आयत, और जिस जगह के लोग तुमको कबूल ना करें और तुम्हारी ना सुने, वहाँ से चलते वक्त अपने तलवों की गर्द जार दो ताकि उन पर गवाही हो। उस ये आयत का क्या है इसके साथ कनेक्शन ये है, if someone has something against you, if someone, इंग्लिश में someone है, वहाँ भाई का लफ्ज़ नहीं। कई बार हम अगर भाई पढ़ेंगे तो फिर हमें लगता है कि भाई के साथ अगर नाराजगी है तो फिर हम कुर्बानी नहीं कर सकते। अगर भैन के नाल है, अगर किसी दोस्त नाल है, फ्रेंड नाल है, तो फिर सारी कुर्बानियाँ ठीक होंगी। ऐसा नहीं। कलाम में लिखा है if someone has something against you, और ये उस शख्स की बात है जिसने अपने अंदर गुस्सा और ग्रज रखा है। अगर आप तो सुलह करना चाहते हैं लेकिन दूसरा नहीं करना चाहता, ये वो शख्स की बात है जो करना नहीं चाहता, उसके लिए ये कुर्बानी छोड़ देने की दूसरा बंदा को तकलीफ दी है। यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि सिर्फ भाई की नाराजगी के लिए, इफ समवन, मेरे चीजों ये क्लियर बात है कि सिर्फ भाई के लिए नहीं, कोई भी शख्स, कोई दोस्त, कोई जानने वाला, आपका कोई भी फ्रेंड है, अगर उसके लिए अपने दिल में गुस्सा रखा है, नाराजगी रखी है, बुग़्ज़ रखा है, दिल खोटा है, तो ना तो इबादतों का कोई फायदा है आपकी का, और ना गाय बैल बकरियां हों, परिंदे हों, अनाज हों, आमदन की कुर्बानी हो, 10वां हिस्सा हो, दयाकियां हो, सखावत हो, वक़्त की कुर्बानी है, दुआ आप कर रहे हैं, प्रस्तश कर रहे हैं, कोई भी काम आप अगर कर रहे हैं और दिल में किसी के खिलाफ ग्रज रखा हुआ है, किसी के खिलाफ प्लान रखा है, अच्छा इसने इसलिए किया था, हम इनको इस तरह मिलेंगे, ऐसे शख्स के लिए कलाम में लिखा है तू कुर्बानी को वहाँ छोड़ दे, लीव योर सैक्रिफाइस देयर, क्योंकि मेरे चीज़ों अगर माफ नहीं किया तो फिर रो रो कर भी दुआएं करेंगे, सुनी नहीं जानी, दुआ करने की जरूरत नहीं है। क्लीन योर हार्ट फर्स्ट बिफोर यू सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। खुदावंद की हुजूरी में बैठने से पहले अपने दिल को 100% साफ रखें। वो कलाम में लिखा है, अगर क्या मुझे दुनिया से निकल जाना पड़े, ऐसी कोई बात नहीं। पर्सनैलिटी क्लैशेस ऑलवेज देयर। आप जरूरी नहीं कि किसी के साथ, हर शख्स के साथ आप एक रास्ते पे जा सकते हैं। पर्सनैलिटी क्लैशेस हैं, आप उनसे मोहब्बत कर सकते हैं लेकिन इकट्ठे नहीं चल सकते, कोई बात नहीं। लेकिन अगर दिल में माफ नहीं किया तो जितनी मर्जी कुर्बानियां हों, जैसे मैंने पढ़ा है, चाहे गाय की हो, बैल की हो, परिंदे की हो, वक़्त की आप कर रहे हैं, सखावत बड़ा माल दे रहे हैं, दयाकियां कर रहे हैं, घंटों घंटी दुआओं में बैठे हुए हैं, प्रस्तश कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं अगर आपने दिल में कुछ रखा है। आज का जो मैसेज है, मैसेज ये भी है कि हमने पूरे दिल से माफ़ करना है। अगर दूसरे के दिल में है तो वो जाने और उसका खुदा जाने। आपने अपने पूरे दिल को क्लियर करके उसकी प्रस्तश और बंदी करनी है। जो छठा पॉइंट है वो है लीव योर करंट सिचुएशन, मौजूदा हालात को छोड़ो। लीव योर करंट सिचुएशन। लूका की 15 बाब 18 से 22 प्लीज। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ। थैंक यू। तो मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा, तो ये भी अपनी जगह से लीव कर रहा है। जो हमारा मजमून है छोड़ना, तो ये शख्स जो है ये भी घर वालों से नाराज होकर कहते हैं मुझे दे दो जो कुछ मेरा बनता है, तो ये जाकर सूरों में रह रहे हैं। तो इनके बारे में लिखा है, उसको जब सेंस आता है तो वो क्या कहता है, मैं भी उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा। आई विल गो टू होम टू माई फादर। आगे जी 18 से 22 तक। और उससे कहूंगा, बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहता हूं मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। आई हैव सिन्ड अगेंस्ट बोथ हेवन एंड यू। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला, वो भी दूर ही था, उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसे गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, है बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं।
आपने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ। मेरे अजीजों, शायद ये मुस्तर बेटा मैं और आप भी हो सकते हैं। ये मुस्तर बेटा जो है, आप सब इस स्टोरी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अपने बाप से कहता है कि मेरा जो हिस्सा बनता है वो मुझे दे दे, मैं आपके साथ नहीं रह सकता। बाप ने इसका हिस्सा दे दिया मुझे, और आज भी जो मेरा और आपका हिस्सा उसने जिंदगी दी है वो हिस्सा दे रहा है। लेकिन क्या हम अभी तक मुस्तफ हैं जो उसके पास आगे हैं? बाप, जो मेरा हिस्सा बनता है वो मुझे दे दे, क्योंकि मैं आपके साथ नहीं रह सकता। लेकिन क्या होता है जब ये वहां से चला जाता है तो इसको जॉब ये मिलता है कि जो सूर हैं उनको चलाना इसका जॉब है। अब सूर की डेफिनेशन जब हम कलाम में पढ़ते हैं तो मेरे चीजों इसका गंदगी के साथ तल्लुक है। ये ऐशो इशरत में ये वो तमाम बातें जो नाफरमानी है, बदचलियां हैं, उसमें अपना सारा माल उड़ा देता है। मिट्टी भी गई होती है। ये अपना सारा माल ऐशो इशरत में, बदकारियों में, बदचलियों में, नशाबाजियों में ये सारा माल उड़ाकर उसको होश आती है। फिर हम वापस जाएंगे, कहीं हम आज तक मुशर्रफ ही तो नहीं बने हुए जो उसके पास, बाप के पास वापस उसकी हुजूरी में आ गए। वो सारा माल उड़ाकर उसको होश आती है कि मेरे बाप के घर में जो मजदूर हैं, जो वहाँ खिदमत करते हैं, जो मेरे बाप के घर में मजदूरी करते हैं, भेड़ बकरियां पालते हैं, घरों की सफाइयां करते हैं, जो घर में मजदूर हैं, उनको इफरात से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मेरे जीजो, जो वापस जाता है, बाप आज भी मेरे और आपके लिए अपने हाथ फैलाए हुए खड़ा है। ए मेरी बेटी, ए मेरे बेटे, वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। बाप ने ये कंप्लेन नहीं की, तेरा जो बनता था तू लेकर वापस चला गया है, आज तू नौकरों की तरह रहेगा, क्योंकि उसने उसका बेटा था। जिस तरह वो हमें कलाम में फरमाता है, तुम मेरे बेटियां और बेटे हो। बाप ने अपने हाथ मिलाए हैं, अपनी जगह को छोड़कर he left from his place to, और जाता है, बेटे को चूमता है, गले लगाता है और कहता है कि अच्छे से अच्छा लिबास निकालो। और ये वो लिबास है जो एक खादम पहनकर यहाँ आ जाता है, जो वकील पहनते हैं, जो जज पहनते हैं। ये गाउन लफ्ज यूज हुआ है जो चोगा है, जिसका मतलब है अथॉरिटी। जैसे कलाम कहता है, मैं तुझे अथॉरिटी देता हूँ, अगर तू मेरे पास आकर मेरे हुक्मों को मानकर मेरी बिशारत का काम करता है तो मैं तुझे अथॉरिटी देता हूँ कि बदरूहों को निकालो, बिच्छुओं को कुचलो और शैतान की पूरी ताकत पर गालिब आओ। ये अथॉरिटी का लिबास वो इसकी बात कर रहे हैं। और कहा और उसके हाथ में अंगूठी पहनाई जाए। मेरे अजीजों, ये अंगूठी जो तीसरी उंगली में है, इसका तलक आपके दिल के साथ है। इससे एक वेन जाती है जो दिल की धड़कन के साथ इसका कनेक्शन हुआ है। इसलिए शादी के बाद जब हम अंगूठी पहनाई जाती है तो इसका मतलब यह है कि मैं उम्र भर जब तक मुझे सांस आती रहेगी मैं इससे ब्याह करता हूँ, चाहे गर्ल है चाहे बॉय है। इसका कनेक्शन दिल के साथ है। दिल से मोहब्बत और प्यार करूंगा और जब तक जिंदा रहूंगा मैं इसके लिए दुख में, सुख में, परेशानी में, प्रॉब्लम में, कोई भी हालात क्यों ना हो, गुर्बत हो, कुछ भी हो, मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। बेटे के लिए अंगूठी का अरेंज करते हैं और कहता है इसको अंगूठी पहनाई जाए। लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, कमिटमेंट हुई है कि मुझे लाइफ टाइम कमिटमेंट है कि ये बेटे और बाप की कि बेटा तू अगर वापस आ रहा है तो जब तक तूने जिंदा रहना है उसके हुक्मों पे चलकर। तीसरी लफ्ज़ है, उसको जूती दी है और जूती के और लिखा है और बिशारत के शूज, बिशारत के जूते पहनकर बाहर जाओ। ये तीनों चीजें जो है, लिबास है, अंगूठी है और जूते हैं, ये तीनों चीज़ इस बात की दिलालत हैं कि मैं और आपने यीशु मसीह के बाप के पास जब चले जाना है। बाप ने जब मुझे कबूल कर लिया, बेशक मैं गुनाह में था, बदचलियों में था, बदकारियों में था, ऐशो इशरत में था, उसने मुझे अगर गले
लगा कर वापस कबूल किया है, तो ये 3 चीज़ें बाप चाहता है कि मैं अपने बच्चों को दूं। और उसका मतलब ये है कि मैं अगर उस तरफ आ गया हूँ, खुदावंद को कबूल कर रहा है, चाहे इस तरफ भी है, अगर उसको कबूल कर लिया है तो आपका जवाब है, आप पे लागू हो जाता है कि उसकी बिशारत का काम जिस तरह से जितना भी हो सकता है वो करो। क्योंकि मुसरफ बेटा जब वापस जाता है तो बाप हिस्से का डिमांड नहीं करता कि तूने ऐसे किया है। होश में आया है और कहा मैं बाप के पास वापस जाऊंगा। बाप की आज भी ख्वाहिश है कि अगर कोई इंसान मुसरफ की तरह जिंदगी गुजार रहा है, उसको हिस्सा तो उसका मिल रहा है क्योंकि उसने उसके बनाया है। लेकिन अगर मैं हिस्से के साथ साथ होश में नहीं आया तो आज 2015 मेरे चीज़ों मुझे और आपको एक बार फिर ये बात भी सिखाता है कि मैं क्यों नहीं होश में आकर अपनी सारी अनाम, अपनी मगरूरी को, अपने सारे रस्म और रवाजों को पीछे छोड़कर उसकी हजूरी में उसके लिए जिंदगी गुजारूं। और बाप वेलकम करता है कि तू आज ही मेरे साथ है, मैं तुझे लिबास देता हूँ, मैं तुझे अंगूठी देता हूँ, मैं तुझे जूती देता हूँ कि मेरी निजात का काम जाकर कर। इसका मतलब ये निकलता है। खुदा आपको बरकत दे। आप खुदाम के लिए एक बार और तारीफ करेंगे। आखिरी पॉइंट ये है कि यीशु ने खुदाई को छोड़ा। हम छोड़ने की बात करते हैं, जीसस गिव अप हिज डिवाइन प्रिविलेज। यीशु ने भी खुदाई को छोड़ा। फिलिपियों 2 बाब उसकी 6वीं 7वीं 8वीं आयत में लिखा है, और उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत को तैयार की। यीशु मसीह ने मेरे चीजों भी आसमान को छोड़ा और फिर जमीन को भी छोड़ा। ये सब लोग जो पीछे आए हैं उन्होंने एक बार अपने आप को छोड़ा जगह। यीशु मसीह एक ऐसा है जिसने आसमान को भी छोड़ा, फिर जमीन को छोड़ने के बाद क्या हमें श्योरिटी दे रहे हैं कि मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ जिस तरह दुनिया देती है, मैं तुम्हें उस तरह का नहीं। तुम्हारा दिल ना घबराए, इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही। अगर मेरे अजीजों अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही। 2014 की वो तमाम इल्लतें, वो तमाम बुराइयां, वो तमाम एडिक्शन, वो तमाम बातें जो मेरे अजीजों साल से हमारे साथ चिपटी हुई थी, यीशु मसीह ये फरमाते हैं कि मैं नया मखलूक तुम्हें बनाता हूँ, पुरानी चीजें जाती हुई मैं नया हूँ। आइए आज अपने आप को मेरे अजीजों इस 2015 में एक नए शख्स लगने शुरू हो, आपकी हर चीज बदल जाए। जिस तरह इब्राहिम ने उस वतन को छोड़ा, लूत ने अब्राई वाली शहर को छोड़ा, उसके बाद मूसा ने उस जगह को जहाँ पर उनसे ज़्यादती होती थी छोड़ा, और मैं तुझे दूध और शहद की नदियाँ पीने वाले मुल्क में ले जाऊंगा। जिस तरह हमें मुसरफ बेटे ने अपनी जगह को छोड़ा और सारा कुछ, जिस तरह हम मेरे अजीजों कुर्बानी की बात की थी और माफ़ी की बात की थी, इसी तरह बाप की हुजूरी में आने की बात की है। यीशु मसीह को अगर हम अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, उसने कहा है पुरानी चीज़ें जाती रही अब नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि 2015 में आप उसकी खिदमत, आप उसका काम, उसकी बशारत का काम दिल और जान से दिल बन कर करें, तो फिर हमने पुराने पैकेजेस जो हमारे साथ आए हैं वो 2014 में दफन करके हमने 2015 में एक नया चैप्टर खोलना है। और वो चैप्टर फतह का है, वो चैप्टर प्योरिटी है, वो चैप्टर पकीज़गी है। अगर आप उसके साथ पकीज़गी से चाहते हैं तो कलाम में लिखा है कि वो आपके दुआ करने से, आप अभी बैठे हैं कि दुआ करेंगे, उसने आपकी दुआएं सुनती है। मेरी दुआ है कि इस साल खुदावंद आपको बहुत सी बरकतें दे और नो टर्निंग बैक, पिछले साल को गुड बाय कहें और अगले साल के लिए खुदावंद से तौफीक मांगे कि वो आपको, आपके ख़ानदान को, आपके जॉब्स को, जहाँ कहीं आप जाएं, आप दूसरों के लिए बरकत का बायस बने और आपको बरकत मिले। खुदावंद आप सब